¿Cuántos están listos para la palabra del How Señor? many of you are ready for the Word of God? Abre su Biblia conmigo en el libro de Malaquías, el capítulo 2. Please open your Bibles with me in the book of Malachi, chapter 2. La semana pasada empezamos a hablar sobre Malaquías Last week we started talking about Malachi, y vamos a seguir. and we will continue. Este es un libro muy poderoso This is a very powerful book que habla acerca de cómo hacer las cosas correctas delante de Dios. that talks about how we should do the things in the right way in Cómo front of God. podemos analizar nuestra vida con el Señor. How we can analyze our life with God. Yo todos los años, Every year, yo regreso al libro de Malaquías. I come back to the book of Malachi Porque hermanos, yo quiero crecer en Dios. because, church, I want to grow in God. Y yo quiero vivir a la manera que Dios me enseña a vivir. And I would like to live in a way that God is teaching me how Yo to live. analizo a mi corazón y mi vida. I'm letting my heart to get to know, Porque podemos aprender con el libro de Malaquías because we get to learn in the book of Malachi los errores all the mistakes que cometieron el pueblo de Dios, that the people of God committed, que los alejó de la presencia de Dios. that got them far away from the Word of Pero God. cómo regresar a la presencia de Dios But not also that, but also de to una manera completa. to come back to the presence of God in a full way. En la semana pasada, And last week, el pueblo de Dios empieza a complain, quejarse. a quejarse, The people of God started complaining. decir que Dios los hubiera olvidado They started saying that God has forsaken them. y ellos no tendrían más Forgotten. las bendiciones, la prosperidad de Dios. They were not receiving more of the prosperity and the blessings of God. Y el Señor declara, And the Lord declares, yo os he amado más que a cualquier otro grupo. I've loved you more than any other group. Yo he cambiado la historia de ustedes. I've changed your history. Los he protegido, cuidado. I protected you and took care of you. Y ahora que tienen el templo, And now that you have a temple, ahora que vienen delante de mi presencia, declara el Señor, now that you're coming in front of my presence, the Lord declares, ustedes vienen a cualquier manera, you are praying in any way. presenta cualquier clase de adoración o sacrificio, You're presenting any type of worship or sacrifice. presentan lo mejor a los hombres, You present the best of you to the man. pero a mí solamente la sobra. But to me, you're giving me whatever is left. The Y hay un leftovers. versículo en el capítulo 1 que es muy poderoso, And there's a very powerful verse in chapter 1 a donde el Señor declara su queja hacia su pueblo. where the Lord declares this complaint to these people. Él declara, quisiera yo He's declaring, I wish, que uno de ustedes pudieran cerrar las puertas de la iglesia I really wish that one of you could close the doors of the church. para que yo no pueda recibir esta clase de adoración. For me not to get any of this type of worship. Y somos llamados a evaluar nuestras intenciones, We are called to evaluate all of our intentions, nuestros corazones. our hearts, Porque llegamos delante de la presencia de Dios. because we get in front of the ¿Cuál presence es of la God. intención de nuestro corazón? What are the intentions of our hearts? ¿Y por qué lo hacemos? And why do we do so? Que podamos hacerlo, Why do we get to que do so? podamos That hacerlo we get to do so con todo nuestro corazón, with all of our heart, con toda nuestra with alma all of our soul, y amando a Dios en primer lugar. and loving God and above all things. Pero hay más. There is more. En el capítulo 2, el versículo 1, In chapter 2, verse 1, el Señor declara, ahora pues, sacerdotes, The Lord para de- vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3, yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. in chapter 2, starting with verse 1, and now, O priests, this command is for you. If you will not listen,
if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you, and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart. In verse 3, behold, I will rebuke your offspring, and spread dung on your faces, the dung of your offerings, and you shall be taken away with it. Palavra animada. The very joyful word. Versículo 4, así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. On verse 4, so shall you know that I have sent this command to you, that my covenant with Levi may stand, says the Lord of hosts. My covenant with him was one of life and peace, and I gave them to him. It was a covenant of fear, and he feared me. He stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and no wrong was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and he turned many from iniquity. Verse 7, for the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, y por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. On verse 8, but you have turned aside from the way. You have caused many to stumble by your instruction. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. And so I make you despised and abased before all the people, inasmuch as you do not keep my ways, but show partiality in your instruction. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla nuestros corazones en esta mañana. Please open our hearts this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Hermanos, el libro de Malaquías Church, the book of Malachi, es una invitación it's an invitation para que podamos adorar a Dios con todo el corazón y toda el alma for us to be able to worship God with all our hearts and our soul, y amar a Dios más que cualquier cosa. and to love God over anything else. El pueblo estaba en el exilio, The people were in the exile. fueron liberados por el poder de Dios. They were freed by the power of God. Jerusalén estaba destruida, Judá estaba destruida, Jerusalem and Judea were destroyed. y ahora ellos restauraron el templo de Jerusalén. Now they have restored the temple of Jerusalem. Pero llegaban delante de Dios en el templo, But they got right in front of God in the temple. tendrían sacrificios, They were having tendrían el sacrifices. servicio a Dios, They had some service to pero God. lo hacían de cualquier manera. But they were doing it in any single way. De cualquier manera presentaban su servicio a Dios. They were presenting their service to God in a random way Y por tiempos, and by times. el Señor simplemente miraba a su pueblo, And at times God was just looking at his people. mirando lo que ellos estaban haciendo. He was taking a look of all those things that they were doing. Salían del templo, They were getting out of the temple. ¡wow, qué servicio tremendo! They were saying, wow, what a Dani, powerful qué service. prédica poderosa, What a powerful preaching. qué alabanza poderosa, What a powerful worship. qué trabajo poderoso. What an amazing work. Pero la pregunta es, But the question here is, ¿el Señor se agrada was the Lord de lo que rejoicing presentamos a Él? about all the things that we were presenting to him? Porque el servicio no es para mí, no es para ti. Because this service is not for you or for me. Lo hacemos todo con excelencia. We do everything excellently.
Los equipos que trabajan aquí son excelentes. All our support team is amazing. Y gracias a Dios por la excelencia. And thank God for all the Pero la excellent work. pregunta es, But the real question ¿esto agrada a Dios? is this something that that gives El God joy? corazón con el cual presentamos estas cosas glorifica a nuestro Dios. It's the heart that we have presenting all these things with joy to God. Cuando llegamos al capítulo 2, When we get to chapter 2, entendemos que después que el pueblo fue liberado del exilio, we understand that after the people were exiled, el pueblo de Dios ya no tiene más reyes liderándolos. God's people did not have any more king ruling over them. Ellos ahora tienen sacerdotes They only have priests liderando el pueblo. freeing the people. Y estos sacerdotes And these priests, eran líderes espirituales they were spiritual y leaders. ellos también eran jueces en la nación. And they were also judges in the nation. Ellos tienen autoridad, They have authority, tenían poder they have power, y tendrían la sabiduría and they have wisdom con un propósito with one purpose de bendecir al pueblo, of blessing the people, enseñar al pueblo of teaching the people, y juzgar al pueblo. and judging the people. Pero hermanos, aquí hay un principio muy poderoso. Church, there's a strong principle right here. Cuando los líderes, When the leaders, los sacerdotes, when the priests, los pastores all those preachers no enseñan a la iglesia la manera correcta, are not teaching the church the right la way, iglesia The church. no hará las cosas de la manera correcta. the church is not going to do things the right way. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. And that's what happened with the people of Por God. esto que esta profecía That's del why- capítulo 2 That's why this prophecy in chapter 2, es dirigida a los sacerdotes, a los profetas de la nación. it's addressed to these preachers, to these priests of that nation. Porque ellos estaban haciendo todo Because they were doing everything de una manera que deshonraba a Dios, in a way that was dishonoring God, de una manera incorrecta. in a wrongful way. Y entonces el Señor se levanta en contra de estos líderes Therefore, God rises up against his leaders. y declara estas cosas. He declares these things. Si ustedes no cambian, If you do not change, yo enviaré maldición I will send a curse sobre vosotros. over you. Ahora ponga atención a estas palabras. Now I need you to pay attention to these words. Y yo maldeciré And I will curse vuestras bendiciones. your blessings. Imagínense esto. Just imagine that. Todo el pueblo de Dios The entire se people of God, reunía en el templo everybody was gathering in the temple, y ellos declaraban estas bendiciones. and they were declaring these blessings. Jehová bendiga a su pueblo. Lord of hosts, please bless your people. Jehová guarda a su pueblo. Lord of hosts, please keep your people safe. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ellos. Lord, please shine your face over them. Esta era la bendición sacerdotal. This is that priest blessing. Imagina que cuando los sacerdotes levantaban sus manos para bendecir al pueblo, Just imagine when the priests were raising their hands el to bless Señor the people, convertía esta bendición en maldición. God was turning this blessing into a curse. Imaginas esto. Just imagine that. Hermanos, yo quiero bendecir a ustedes en esta mañana. Church, I would like to bless you this morning. Señor, bendice a destino. God, please bless this Bendice a team. la semana de ellos. Bless their week. Y el Señor convertía estas bendiciones en maldición. And God will make these blessings into a curse. Imaginas esto. Just imagine that. Las bendiciones declaradas por los sacerdotes eran maldecidas. These blessings that were delivered by the priest were cursed. Señor, Lord, ayúdanos. please help us. Y esta era la realidad. And that was the reality of that. Porque el pueblo de Dios tendría una manera correcta de vivir, Because the people of God should have a pero correct way to ellos live. no vivían de esta manera correcta. But they were not living in that proper way. Porque los líderes Because the leaders, estaban viviendo de una manera incorrecta they were going and preaching in a wrongful y way. enseñaban al pueblo de una manera incorrecta. And their teachings were wrong, the ones that were giving to the people. El pueblo de Dios The people of God
estaba perdiendo They were losing el amor a Dios, the love for God, el temor hacia Dios, fear to God. hacían las cosas de cualquier manera They were presenting all things in any way porque ellos because no enseñaban al pueblo de una manera correcta. the priests were not teaching in a proper way to the people. ¿Cuál es el resultado? What is the result of that? Ellos fueron rechazados por Dios They were rejected by God, y también fueron avergüenzados por el Señor. and they were also ashamed by God. El Señor declara esto: The Lord declares this: ustedes you no van a tener una familia de líderes. will not have a family of leaders. La familia de ustedes no van a ser los próximos sacerdotes. Your family will not be the next priest. Porque hermano, el llamado para ser sacerdote Church, the calling to be a priest era para una tribu específica was for a specific tribe y para toda la linaje de esta familia. or for the whole lineage. Y él dijo: los hijos tuyos And God said, your children no van a ser sacerdotes delante de mí. are not going to be priests of mine. Y lo peor, And the worst thing of porque it all, dice el versículo 3, because verse 3 says, yo echaré estiércol al rostro de ustedes. I will rebuke your offspring and spread dung in your faces. Imagínense esto, Just imagine that. el Señor pasando estiércol en los rostros de los sacerdotes. The Lord just passing dung in the face of the priests. Esto fue ellos siendo rechazados This is because they were rejected y también avergüenzados por Dios. and they were ashamed by God. Hermanos, todo el estiércol de los animales del sacrificio Church, all the dung from all the animals that were eran sacrificed lanzados afuera de los muros de la ciudad. were launched away from the walls of the Y city. después el Señor declara: And then the Lord declares, yo I lanzaré ustedes junto al estiércol de los animales. will throw you away just like I throw the dung of your sacrifice. Esto es una vergüenza. This is a shame. Dios estaba rechazando a los sacerdotes God was rejecting the y priests. rechazando también y avergüenzando la vida de ellos. And not only he was rejecting their life, but he was also ashamed. Pero los and shamed them. versículos 4 adelante, But after verse 4, el and on, Señor declara cuál es la manera correcta de vivir. the Lord declares the correct way of living. Mira a la tribu de Leví, Take a look at the people of Levi. el pacto que yo tengo con ellos. The covenant that I have with them, Es un pacto de vida it's a covenant of life y un pacto de paz. and a covenant of ¿Sabe peace. por qué? You know why? Porque en mi presencia Because of my presence, says God, los levitas all the Levites, se quedaron asombrados they were amazed por quien yo soy. for who God is. Estando en la presencia de Dios, Being in the presence of God, ellos vivían asombrados delante de la gloria de Dios, they were living amazed by the glory of God. maravillados con quien Dios es, They were amazed by who God is. a la manera que ellos vivían a una manera And they were living in a way que honra al Señor, that honors the Lord, la manera que glorificaba al Señor. in a way that glorifies God. Ellos temían a Dios, They had God, tenían reverencia delante de Dios, they were revering in front of God. no llegaban delante de la presencia de Dios a cualquier manera, They were not going to the presence of God in any way, pero eran reverentes. but they were in reverence to God. Reconocían que aquello que estaban delante de ellos They were recognizing that the one era thing that's in el front of Rey them, de it Reyes, was the King of Kings, Señor de Señores the Lord of y Lords, el Dios único y and the poderoso. only God and Almighty. Entonces, estar delante de Él So being in the presence of era God un privilegio was a privilege que había sido regalado a ellos that was given to them por el amor de Dios. because of God's love. Hermanos, de la misma manera, Church, in the same way, estar delante de Dios being in the presence of es God, un privilegio que hemos recibido it's a privilege that we've received por la gracia del Señor, because of God's grace, por el amor de Dios, because of God's love, de podemos estar en este lugar that we get to be in this o en place cualquier lugar, or in any other place, pero reconocer que ahí Dios está but recognizing that God y is there. ponemos de rodillas delante de Él. And we get Es on our knees decir, in tú front of eres Him, santo, tú saying eres that you're santo, holy, you're tú holy. eres santo, You are tú holy. eres santo, You Dios. are holy, God. Reconocer quién Dios es.
recognizing that God is. Ellos honraban al They Señor. were honoring God. Y también ellos tenían un pacto And they also had a covenant que hubiera dado por el Señor. that they gave God. Y ellos caminaban con el Señor. And they would walk with God. Hermanos, más grande privilegio que un hombre puede tener en la vida In life. no es servir a Dios It's not, solamente, it's not just to serve the Lord, pero es caminar con el Señor but it's to walk. diariamente. But it's to walk with God every single day. Hemos sido llamados por el amor de Dios. We have been called because of God's love. Hemos sido llamados por el amor de We Dios have been called for the God of love of God, para caminar con Él, to walk with Him, para conocer a Dios más y más to get to know God more and more, y sermos amigos de Dios. and becoming friends with God. Consecuentemente servirle a Él, And afterwards, of course, pero serving Him caminar con Dios, is walking with God, conocerlo más y más. getting to know Him more and Y more. estos sacerdotes de And- la tribu de Leví And these priests of the tribe eran of Levi, hombres que caminaban al Señor, they were men that were walking with God. temían a Dios, They were fearful of God. andaban de una manera correcta. They were worshiping in the proper way. La Biblia dice en el versículo 6 The Bible says in verse 6 que la ley, la palabra de Dios de verdad, that the true law of God estaba en la boca de ellos. was in the priest's mouth. Ellos conocían la palabra, They knew the word. eran guiados por la palabra y vivían por la They palabra. used to live and preach the word. Iniquidad no fue hallada en sus labios. There was no inequity found in their lips. Las palabras de ellos Their words eran palabras de vida, were words of life. eran palabras de reverencia, They were words of worship. eran palabras que adoraban a Dios. They were words that were No worshiping estoy God. hablando de estar en la iglesia y decir, Dios, tú eres bueno. It's not just going to the temple and say, God, you're Pero good. cuando estaban junto a sus amigos en la calle, But when they were outside the cuando temple, estaban con sus amigas caminando por ahí, but they were walking with their friends sus outside, palabras eran palabras de vida. their words were words of No eran life. chismes, They were not no eran jokes. mentiras, They were not no lies. eran palabras malas. They were not mouthful words. Ellos honraban a Dios en todo el templo. They were honoring God in all the temple. Esta era la clase de personas This was the type of people que honraban al Señor. that were honoring God. Y la Biblia dice And the Bible says que ellos that they enseñaron a muchos taught many a apartarse de la maldad. to get away from all evil. Ellos vivían de una manera They used to live in a way. que no solamente honraban a Dios, Not only were honoring God, pero también enseñaban a otros but they were also teaching a others dejar a la iniquidad. to leave all inequity. Enseñaban a otros They were teaching others a vivir de una manera correcta to live in a proper way y reconocer que Dios estaba en todos los lugares. and recognizing that God was everywhere. Pero el Señor declara, But the Lord declares estos otros these other sacerdotes priests, que eran malos, they were bad. habían sido rechazados por Dios They were rejected by God. porque no solamente deshonraban a Dios, Because they not only they were dishonoring God, pero hicieron con que otras personas se apartaran del camino de Dios. but they also made other people to get away from the walk with God. Hecho a otras personas a tropezar en la ley de Dios. They made others stumble within God's law. Ellos hubieran corrompido la ley de Dios. They were corrupted and they corrupted the law of God. Entonces encontramos en este capítulo So in this chapter we find una clase de líderes y a sacerdotes type of leaders and priests. que hubieran sido rechazados y avergonzados por Dios They were ashamed and rejected by God por la manera que vivían, for the way that they used to live, en sus palabras, in their words, en sus in acciones, their actions, en todo el tiempo. at all times. Pero hay un otro grupo But there's another group que fue amado por Dios that was loved by God porque honraban a Dios, because they were honoring God. conocían la palabra de Dios, They knew the word of God. enseñaban la vida a los demás, They were teaching life to others. ellos guiaban otros en la verdad They were guiding others in the truth. y en vez de apartados de la presencia de Dios, Instead of getting away from the presence of God, los apartaba del mal. they were getting them away from evil.
Por esto eran amados por Dios. That's why they were loved by God. Ahora, hermanos, Now, church, ¿qué es lo que aprendemos en esta palabra? this thing that we're learning in this En la word, primera carta de Pedro, el versículo 2 y 9, in the first letter of Peter in verse, can you repeat that? 2, In verse 2, Pedro declara estas palabras. Peter declares, Nosotros aquí we are here. somos linaje escogido de Dios. We are the chosen lineage by God. Y somos And we are real sacerdocio. And we are real priests. Somos sacerdotes delante de Dios. We are priests in front of God. Somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. We are priests in front of the presence of God. Somos llamados We are called por Dios, by God, escogidos por Dios, chosen by God, a vivirmos una vida to live a que life glorifica al Señor. that glorifies the Lord. Que cuando llegamos delante de su presencia, When we get in front of His presence, sea eso en nuestros cuartos, whether it's in our rooms, en nuestras oficinas, in our place en of el work, carro at the car, o en la iglesia, or in church, que nuestros corazones may our hearts sean corazones correctos be truthful para hearts adorar a Dios to worship God de verdad in a true way, con reverencia. with reverence. Con With reverencia. reverence. Hermanos, lo que pasaba en este tiempo The things that we're going through in that time es que los sacerdotes enseñaban al pueblo esto. is that the priests were teaching this to the people. Ustedes pueden presentar a Dios cualquier ofrenda, You can just present any type of offering to God, cualquier animal. any animal. La ley de Moisés declaraba Moses' law declared que el animal debería ser perfecto, that the animal should be perfect, sin ninguna mancha o marca. without any spot or any Debería difference. ser el mejor, lo mejor. It should be the best. Y los sacerdotes decían, And the priest used to say, no hay problema. there's no issue. Este que trajo hoy, no hay problema. The one that you brought today, no issue. Dios no se va a importar con esto. God doesn't care about what you're bringing. Tranquilo, hermano. Oh, you're fine. Llega a su propia manera. Just come as you Haga please. lo que quiera. Do whatever you please. Adora a Dios a su propia manera. Worship God in any way Yo you soy el want to. pastor. Dios es un Dios de gracia. He's a pastor, and he's just a God of love. Y enseñaba al pueblo And they were teaching the a people hacer las cosas a cualquier manera. doing things in any way they wanted to. ¿Cuál fue el What resultado? was the result of that? Dios rechazó a los sacerdotes God rejected the priests, y Dios rechazó a la iglesia. and God rejected their church. Hermanos, Church, somos sacerdotes. we are priests. Somos llamados We are called a amar a Dios, to love God, a caminar con el Señor, to walk with the Lord, entregar a Dios lo mejor, to give God the very best, vivir de la mejor manera. to live in the best way Y possible. ahora estamos aplicando este mensaje a nuestras vidas particulares. And now we must apply this message to ¿Qué our own lives. significa honrar a Dios? What does it mean to honor God? Significa vivir de una manera It means living in a way, correcta delante de Dios. in a proper way in front of God. Cuando llegamos a la iglesia, When we get to church, Señor, Lord, lo que hago es de todo mi corazón. whatever it is that I'm doing it for Lo my que te whole heart. entrego esta mañana What I'm giving you this con morning mis labios, with my lips. con mis manos, cuando my- damos- Clap. aplaudimos, Aplaudimos. gracias. Okay. Cuando cantamos, When we're worshiping, es algo que hay en mi corazón. it's something that lives in my heart. Llegar al tiempo correcto Getting here at the right time es lo mejor. is the best thing. No es la sobra de mi tiempo. It's not just whatever's left of my time. No es simplemente llegué, It's not just, oh, I'm here. pero es estar animado por estar delante de la presencia de Dios. But it's rejoicing for being in the presence of God. Es decir, hoy, It's saying today, en este único día de la semana this one day of que the week nos reunimos en este lugar, that we gather in this place, yo estaré ahí con todo mi corazón. I will be here with my entire Yo heart. estaré con toda mi vida. I will be with my whole life. Señor, hoy en este día, Lord, today in mi this day, propósito my purpose es para ti is for con you. todos mis hermanos de la is iglesia. for you with all the Ahora. entire church. Now, Ahora, cuando la Biblia declara esto when the Bible declares this en el versículo 6, on verse 6, la ley de verdad estuvo en su boca
True instruction was in his mouth, Iniquidad no fue hallada en sus labios. and no wrong was found on his lips. En paz y en justicia anduvo conmigo, He walked with me in peace and uprightness, y a muchos hizo apartar de la maldad. and he turned many from iniquity. La palabra estaba en su boca. The word was on his lips. ¿Cuál fue la última vez en su vida When was the last time que un familiar tuyo that one of your family members te vino a pedir por ayuda came to ask for help porque sabía que las palabras que salen de su boca because they knew that the words that came out of your mouth son la palabra de Dios? are the word of God? ¿Cuál fue la última vez When was the last time que tú y yo that you and I, hemos llevado instrucción a alguien we brought instruction to que no someone, fuera algo que leemos en Instagram, that it was not something that we read que on no Instagram, fue algo que leemos en un periódico, not something that we read on the news, pero fue la palabra de Dios que habita dentro de nosotros? but it was that word of God that lives within us, Palabras de vida, words of life, una enseñanza de la Biblia, a teaching of the un Bible, versículo de la a palabra, verse of the word, una palabra de Dios a word of God de nosotros, por From medio de us. nosotros. coming from La us. Biblia dice que la ley de verdad estuvo en su boca. The Bible says that the true word was in his mouth. Los verdaderos sacerdotes The true priests enseñan por la palabra. teach through the word, Instrucciones que vienen, que han recibido de la palabra del Señor. instructions that they have received from the word of God. Iniquidad no fue hallada en sus labios. No iniquity was found on their lips. Hermanos, ¿cuáles son las palabras Church, what are those words que nuestra esposa o esposo that our wife or husband o nuestros hijos escuchan saliendo de nuestras bocas? or our children hear La coming out of Biblia our dice mouths? que iniquidad no fue hallada en sus labios. The Bible says there was no iniquity found in their lips. ¿Qué sale de nuestras bocas cuando estamos en familia? What is coming out of our mouths when we are within our family? ¿Y qué sale de nuestras bocas What's coming out of our cuando mouths estamos lejos de nuestras when familias? we are away from our families? En aquel grupo de amigos del trabajo, In that group of friends from work, de la escuela, of school, de la vecinidad, vecindad, neighborhood. from a neighborhood. Cuando hablamos uno con el otro, When we're talking amongst each other, son palabras de vida, instrucciones, are they words of life or son palabras instructions? limpias, Are they clean words? o son simplemente algo que toda la gente habla en este mundo corrompido. Or it's just something that people Somos keep saying? sacerdotes, We are priests. linaje santa de Dios, We're holy llamados para bendecir uno al otro e Called to bless instruirlos others. por medio de la We're palabra del instructing the, Señor. Lord, the words of God. Y dice la Biblia, And the Bible says, paz y justicia anduvo conmigo peace and justice was with me. y muchos hizo apartar de la maldad. And it got away from all the corruption. Yo las conté una vez uno de mis pecados grandes. I told you one of my big sins. Una vez yo era joven I was young once, y estaba en la vecindad donde vivía. and I was in the neighborhood that I used to live in. Y unos jovencitos estaban a punto de pelear. There were some kids around my age that were about to fight. Y yo, como un buen cristiano, And me, a good Christian, decía, golpéalo, and I golpéala. was just saying, smack him, smack him. Estaba ahí animando que se peleara. I was just cheering them for them Y to fight. hermanos, una vecina, Church, a neighbor of mine, esta mujer llegó cerca de mí this lady got close to y me me, dice, sí, tremendas palabras. and she said, yeah, good ¿No job. eres tú un cristiano, hijo de pastor? Aren't you a Christian, a son of a pastor? Hermano, la vergüenza. Ooh, the shame that I had that day. Nosotros cuando estamos enseñando, ya pedí perdón por este pecado. Whenever we're teaching, but by the way, I already asked for forgiveness Okay. for the sin. El Señor me perdonó, The Lord forgave me, pero la pelea en ese día fue fea. but that was just bad for me. Pero hermanos, nuestro propósito, como Church. dice la Biblia, Our purpose, just like the word says, ellos hicieron con que muchos se apartaran de la maldad. they made everybody else to get away from all evil. Nosotros estamos incentivando a los demás a pecar como su pastor. We're incentivizing them to sin like they're priests.
No, just like su Oh, pastor. just like your pastor, our pastor, myself, Como mí, like como him, yo. like him. Hermanos, ¿cuál es nuestro propósito? Church, what is our purpose? Cuando alguien llega a nosotros When someone pasando gets to por us, un problema, going through some struggles, alguien comparte algo muy en serio de sus vidas a nosotros. someone shares something very strong with us. Somos aquellos con la palabra de Dios, We are the ones that with the Para- word of God, con gracia, animarlos a dejar esos caminos de pecado. to, with grace, get them away from the sinful ways. O estamos simplemente diciendo, esto no es un problema grande. Or are we just saying, this is not a big deal? Sigue de esta manera, no hay, Dios te ama, Dios te perdona. God loves you, God forgives you. It's okay. Hermano, Dios perdona cuando uno se arrepiente. Church, God forgives whenever someone Pero repents. nosotros somos guiados a enseñar la verdad. But we are instructed to teach the truth, Enseñar la verdad, To teach instruir truth. en la verdad. to teach the truth. No somos llamados para ser juez de la situación, We are not called to be pero judges of dar the situation, guianza but to give por medio instruction de la palabra through the word del of God. Señor. Esta es la clase de hombres y mujeres a quien Dios busca. This is the type of people, men and women, that God's looking for. Ellos han guardado la sabiduría. We were taking care of that wisdom. Ellos han guardado la sabiduría, recibido la They sabiduría. were safekeeping and receiving that wisdom. Ellos amaban la palabra. They loved the word. Hermanos, nosotros de la misma manera Church, in that same manner, we have to. somos hombres y mujeres, We are men and women, sacerdotes delante de Dios, priests in front of God, para presentar un servicio vivo, to present a life service, pero también vivir de una manera but also to live in a que way glorifica a nuestro Dios. that is glorifying our God. Cuando aquella persona que tú amas mucho te llama But that en el one person teléfono That one person that you y love por very alguna much, razón su hijo, su hija they call you, and for some reason their recibe la kid, llamada, Yeah. answer the phone, they receive this phone call, that you receive this phone call from them, y su hijo te dice, papá, mamá, and their children tells them, tal persona, hey, this person right here, no digas, don't say, dile que no estoy, don't tell them I'm here, dile que estoy ocupado. tell them I'm busy. Y su hijo te mira a ti y ves que estás mirando la tele And your child sees that you're just watching o TV, estás haciendo alguna cosa, pero tú puedes dar atención a esta llamada de or you're teléfono. doing whatever else, but you could potentially give attention to it, Mentiras, that you're lying, engaño. you're deceiving. Somos sacerdotes, hermanos, We are priests, church, delante de Dios. in front of God, Pero a cada uno de nosotros aquí but to every single one of us here today, hemos sido puestos delante de un grupo de personas we have been placed in front of a group of people para sermos sacerdotes para ellos. to be priests to them. Todos sus amigos y sus amigas All of your friends, te conocen a ti. they know you. Saben que tú eres un hombre o una mujer de Dios. They know that you are a man or a woman of ¿Sabe God. por qué un día ellos van a conocer a Dios? You know why? One of these days they're going to get to Porque know tu God. vida Because your life, es una vida que honra a Dios. it's a life that honors God. No es porque tú vas a traerlo a la iglesia y el pastor va a predicar un mensaje que va a tocar sus corazones. It's not that you're going to bring them to church here to like hear the word of a pastor and it's going to touch their hearts. Es porque ellos van a ver en tu vida It's because they will see in que your hay life verdad en ti, there is true in you. porque tú amas a Dios, Because you love God. ama la palabra de Dios, You love the word of God. conoces la palabra de Dios You know the word of y God. vive una vida And you're living in a way, correcta. in the proper way with Him. Aquí, Here, pero especialmente ahí afuera. but especially out there. Eres una letra, una carta viva You are a live letter de lo que Dios puede hacer en la vida de uno. of what God can do in someone's life. Entonces, hay una opción aquí. So there's an option here. De ser aquellos que han sido rechazados por Dios It's to be one of those who were rejected by God o vivir de una manera que glorifica a Dios. or living in a way that glorifies God. Somos llamados We are called
a ser fieles en nuestra relación con el Señor, to be loyal with our relationship with God, caminar en obediencia, to walk in obedience. y somos llamados And we are called para ser de bendición to be a blessing a muchos, to many others, a muchos. to many others. Cierra tus ojos, por favor. Please close your eyes. Yo quiero orar I would like contigo to esta pray mañana. with you this morning. La pregunta es, The real question here is, ¿qué clase de sacerdotes what type of priests somos nosotros? are we En nuestros hogares, in our homes, para nuestras familias, to our families, para aquellos que están a nuestro alrededor. to those that are around us? ¿Qué clase de sacerdotes somos nosotros? What type of priests are we? ¿Aquellos que impactan vidas Are we those that impact lives, o aquellos que hacen malo a los demás? or those that are committing wrongdoing to others? ¿Qué nos falta What are we lacking para que podamos vivir so we can de live una manera que glorifica a Dios? in a way that glorifies Cierra God? tus ojos, por favor. Please close your eyes with me. Y como dijo la palabra, examina tu corazón. And just like the word says, take a look at Si your hay heart. algo que debemos entregar a Dios, If there is something that we need to give God, si hay algo que necesitamos reconocer, if there is something that we need si hay to algo que recognize, necesitamos cambiar, if there's something that we need to hermanos, el change, Espíritu Santo de Dios, church, the Holy Spirit of Él God, es con nosotros. it is with us. Él está con nosotros He is with us para ayudarnos, to help us para que podamos vivir so we can live para la gloria del Señor. for all the glory to God. Pero si hay algo hoy But if there's que te something today impide de vivir de una manera completa, that is getting in the way of you living a full life, hay algo que tú estás ocultando en su corazón, if there's something that you're hiding in your heart, hay una mentira, if there's a lie, hay un pecado, if there's a sin, si hay algo que te impide de vivir por completo a Dios, there's something that's impeding you from living with God, presenta esta realidad delante de Dios esta mañana. present this reality in front of God. Porque hermanos, Dios Because, church, God está aquí para cambiar nuestras vidas. is here to change our lives. Y cuando vivimos en obediencia When we live in y obedience amor a Dios, and love to God, Él nos levantará, He will rise us up Él again. nos restaurará, He will